Guys, ginagawa namin guys. Yan. Yan habis. Yes, namin. Bas. Guys, apa guys? Ginawa sa tropa ko guys. Ganda guys oh. Double deck. Yun, ni Master Rabot. Yun, may salamin. Tapos may terrace pa siya. Labas. Kami sa 39 floor. Binit. Sa binit. Pun. Tapos may aircon sa taas guys. Double deck. Ano isa? Mga rep. TV pa guys. Tinapunan lang guys. Shower, may heater, pwede maligo kung malamig, pwede mainit, pwede. Centerboard gani, di ba sabi ni Ferdi, iwaan daw yung ano, di na pwede iwaan. Sabi ko nga, isiksik na lang eh. Tapos, magdala ng simento. Simento Oo eh. nga, gilabay din atong simento, no? Pindot. Long press lang. Oo. Eh, tanggalin mo kamay mo. Tanggalin mo kamay mo. Ah. Tanggalin mo kamay mo. Okay na.